उनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं और शहबाज शरीफ को नैब इसको जूते मारो और ये राना सनाउल्लाह थू। ये रंगीला वजीर आजम है, ये अदाकार वजीर आजम है। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। एक वक्त था कि बदतरीन सियासी हरीफ भी मुखालफीन पे तनकीद करते हुए अखलाकियात और रवायात का ख्याल रखते थे, लेकिन पिछले चंद साल में मुखालफीन की पगड़ियां उछालना, बेबुनियाद इल्जामात लगाना, जाती हमले करना और गालम गलोच करना सियासी बयानबाजी का हिस्सा बन चुकी है। बात यहाँ तक ही नहीं रुकती, सियासी इख्तिलाफात पर अब जाती इख्तिलाफात से बढ़कर दुश्मनियों में बदलने की रवायत भी बेलगाम हो चुकी है। और बदकिस्मती से सियासी मुखालिफ की आड़ में तमाम सियासी जमातें ऐसे गैर पार्लिमानी रवैये की मजम्मत तो करती हैं, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उन्हें मिसाल नहीं बनाया जाता, बल्कि इन कार्रवाइयों को जायज करार देने के लिए दलीलें दी जाती हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के दौरान अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा। अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में नाजेबा जुमलेबाजी की, लेकिन उनकी जमात ने वफाकी वजीर के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया और ना ही उन पर पाबंदी लगाई। तज़ीक आमेज बयानात के रद्द-ए-अमल में गुज़िश्ता रोज एक अवामी जलसे में अली अमीन गंडापुर पर एक शख्स ने जूता फेंका। सियासी अदम बर्दाश्त का यह माहौल गुज़िश्ता चंद सालों से इंतहाई तेजी से परवान चढ़ा। कभी ऐवान को जंग का मैदान बनाया जाता है, एक दूसरे पर किताबें फेंकी जाती हैं, ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। कई अरकान असेंबली इस हुल्लड़बाजी से जख्मी भी हुए। गालम गलोच, जुमलेबाजी और फिक्रेबाजी के इन मनाजिर ने पूरी कौम को शर्मिंदा किया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ। यहां तक कि सिंध असेंबली में जमहूरियत का जनाजा तक निकाला गया और एहतजाज के इस तरीके को पार्लिमानी हक भी करार दिया गया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कार्रवाई के दौरान पार्लिमान के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक पर होने वाले हमले ने इस अदम बर्दाश्त के इंतहा तक पहुंच जाने का एक और सबूत दिया। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के दौरान वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल पर सियासी मुखालिफिन ने स्याही फेंकी, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात से पहले साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकी गई, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया। इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक जलसे में जूता फेंका गया जो इमरान खान को तो नहीं लगा, लेकिन अलीम खान उसका निशाना बने। और फिर नफरत की आग में अंधे एक शख्स ने साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर गोली भी चलाई। खुशकिस्मती से एहसन इकबाल इस जानलेवा हमले में महफूज रहे। अदम बर्दाश्त की फिजा इस हद तक तशवीशनाक हो गई है कि बैरून मुल्क में भी शरीफ खानदान इससे महफूज न रह सका। मुख्तलिफ औकात में उनके घर का घेराव किया जाता रहा, मुश्तिल अफराद हमलावर होते रहे और कभी बीच सड़क पर हरासा किया जाता रहा। नाज़रीन, ऐवान हो, मैदान हो या टीवी टॉक शोज, शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां में मुखालिफिन की तज़हीक, जाती हमले और हाथापाई की मिसालें न मिलती हों, जो हमारी सियासत में अदम बर्दाश्त के बढ़ते रुझान की अक्कासी करते हैं। सवाल यह है कि हमारी सियासत को इस नौबत तक किसने पहुंचाया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सियासी जमातों में कारकुनान की अखलाकियात पर मबनी सियासी तरबियत का कल्चर खत्म हो चुका है? और क्या अब एक दूसरे की पगड़ी उछालना, डाकू और चोर कहना, गद्दारी के फतवे बांटना ही असल में पाकिस्तानी सियासत बन चुकी है? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कवल शोजब साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली परवेज मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मुस्लिम लीग नून से सवाल करना चाहूँगा। अली परवेज मलिक साहब, कल अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर जो है वो एक जूता फेंका गया, खुशकिस्मती से वो उन्हें लगा नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून के वर्करों की जानिब से खास तौर पे आपके आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं वो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ है। क्या ये चीज़ काबिल फ़ख्र है? क्या ये काबिल तारीफ चीज़ है जो हुई है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर मियाँ, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। देखें,
آپ نے جس سبجیکٹ سے اپنی پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس میں جو آپ نے انٹروڈکشن اور مونٹاج دیا ہے، میرے خیال سے یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس ملک کی سیاست کس ڈگر کے اوپر چڑھ چکی ہوئی ہے. ہم سب کو جو یہاں پہ ذمہ دار عہدے داران ہیں اپنے پارٹیوں کو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہمارے اندر اممیچور ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اور وہ اپنی نوکریوں کو چمکانے کے لیے جب لوگوں کی حب الوطنیوں کو کویسچن کرتے ہیں، تین دفعہ کے وزیر اعظم صاحب کی انہوں نے حب الوطنی کو یہاں پہ چیلنج کرنے کی کوشش کی. ابھی چھوٹی سی مثال لے لیں، جو بلاول صاحب جو امریکہ گئے اس کے اوپر کس قسم کی بےہودہ گفتگو پی ٹی آئی کی صفوں کی طرف سے آئی. تو مجھے بتائیں جن لوگوں نے بلاول صاحب کو ووٹ دیا یا جو ہمارے اس سسٹم کے اندر جمہوری سسٹم کا جس کا وہ حصہ ہے، کیا اس سارے کے سارے سسٹم کی تذلیل انہوں نے نہیں کی؟ انہوں نے کیا یہاں پہ بیٹھ کے ان کا مذاق پورے ایک سسٹم کا نہیں بنوایا؟ تو ان چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، پر منصور میاں ایک چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ بدتمیزی کا کلچر انٹروڈیوس کہاں سے ہوا ہے، اور اس میں آپ نے میری تھوڑی سی مدد کر دی ہے کہ وہ جو سارے کا سارا رویہ جو ہم نے کنٹینر کے اوپر گفتگو دیکھی وہ آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں گلمپس بھی دکھا دیا. تو یہ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ یا کہاں سے چلی ہے بات، اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی پارٹی کی لیڈرشپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. میں آپ سے کہوں گا تھوڑی سی آپ اور ریسرچ کر کے یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو ان کے دو لوگ جو منسٹرز آف سٹیٹ تھے ان کو آج فیڈرل منسٹر بنایا گیا ہے. وہ کس پرفارمنس کی بیسس کے اوپر بنایا گیا ہے؟ میں آپ کے سامنے نام لے لیتا ہوں، مراد سعید صاحب، میرا ایک سوال ہے، اظہر صاحب. میرا ایک سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اوپر بھی بڑے سویر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں کہ 90s کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس کلچر کو انٹروڈیوس کرایا. جس قسم کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اس کے اوپر بھی کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، میں ابھی کنول صاحبہ کے پاس تو جاؤں گا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز بڑی جلدی انفارمیشن جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلدی سے فوکس کے اندر آ جاتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون بھی اس ساری چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں منصور میاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم ساری پارٹیز کا جو ماضی ہے وہ چیکرڈ ہے، پر میں گزارش یہ کروں گا کم از کم ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اس کی اصلاح کرنے کی تو کوشش کی ہے نا. چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی ایفرٹ تھا نا کہ آپ رولز آف دا گیم طے کر لیں ایک دفعہ اور اپنے آپ کو ان ذاتیات سے، ان الزام تراشی کی سیاست سے آگے لے کے چل پڑیں. تو ہم نے تو کوشش کی تھی، اگر اس کے اندر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو آئیں بہتر ہے اس کو بیٹھ کے ہم ان ساری چیزوں کو کر لیں، امپروو کر لیں. کیونکہ یہاں پہ ہم جب اس قسم کی نفرتیں پالتے ہیں تو نہ صرف اپنے ملک کو کمزور کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ دشمن یہاں پہ کس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی دکان چمکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ اچھے لوگ جو ہمیں سیاست میں آگے ٹیلنٹ کو لانے کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے اس پروسیس سے کنارہ کشی کر لیں گے. تو آئیں ایک بہتر آغاز کرتے ہیں اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی اپنی ہمت پیدا کرتے ہیں. میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا سکتا ہوں. کنول شوذب صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر علی امین گڈھا پور صاحب جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے، میں کنڈیم کرتا ہوں ان کے اوپر جو جوتا پھینکا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے انہیں غدار کہا، ڈاکو، چور، اور جس قسم کے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں اس الیکشن کیمپین میں، کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے اس قسم کی زبان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منصور. میں پہلے جو آپ نے ابھی انٹروڈکشن دکھایا اور اس پہ جو علی پرویز صاحب نے کمنٹری کی ہے، میں تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کروں، پھر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دوں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ کنٹینر، اب یہ ینگ پالیٹیشین ہے اور ان کا ٹینیور بھی آئی تھنک سیکنڈ ٹینیور ہے، اور تھوڑا سا اگر یہ ہسٹری دیکھتے تھے جس کا آپ نے ابھی ریفرنس بھی دیا 90s کے بعد بھی، میں ابھی ریسنٹ پاسٹ سے آپ کو ایگزامپلس دے دیتی ہوں کہ یہ جو رویے اور زبان کا استعمال ہے اور الفاظ کا چناؤ اور الزام تراشی ہے، اس سے یہ مبرہ نہیں ہے، اور ابھی تک انہوں نے اپنی غلطیوں سے بالکل بھی نہیں سیکھا ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ اسمبلی کے بیچ میں ہوا، اس میں علی گوہر صاحب کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو وہ گالی گلوچ کرتے رہے اور بہت کچھ انہوں نے کہا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. طلال چودھری صاحب تو پچھلے ٹینیور میں منسٹر بنے تھے، کس بات پہ بنے تھے سب کو پتہ ہے. دانیال عزیز صاحب کیوں منسٹر بنے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. صرف گالیاں دینے، صبح سے شام تک گالیاں دینا، اور کوئی خاتون بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، خاص طور پہ طلال چودھری صاحب. عابد شیر علی صاحب کی
آپ جو فیصل آباد کی تقریریں وہ بیپر کے بغیر نہیں لگا سکتے. رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان میرے خیال میں آپ کی پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی, اور ان کو انہوں نے اپنے سر کا تاج بنا لیا. ابھی ریسنٹلی جو JUIF نے اکتوبر میں ایک دھرنا دیا تھا, اس میں شہباز شریف صاحب جا کے محترم وزیر اعظم صاحب کی وائف کے بارے میں, خاتون اول کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے رہے, حالانکہ وہ تو سیاست نہیں کرتی, نہ وہ کشمیر میں جا کے کھڑی ہو کے کوئی سپیچز کرتی ہیں. احسن اقبال صاحب کی ویڈیو آئی کہ انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے. خواجہ آصف صاحب کا مشہور و معروف زبان ہے جس کو بھی پھر ریپیٹ کیا گیا جب یہ سارا معاملہ ہوا. جاوید لطیف صاحب نے انہوں نے مراد سعید کی بات کی. مراد سعید کی ان کی بہنیں میرے خیال میں سیاست میں نہیں, اور اس طرح کی زبان قادر پاٹیل صاحب جو بولتے ہیں وہ آپ یہاں نہیں بتا سکتے. تو میں اس میں اور مزید نام نہیں لینا چاہ رہی. اور سب سے بڑھ کر نواز شریف صاحب, جب ہم جلسوں میں جاتے تھے, میں دھرنے کی 126 دن جانے والی خاتون ہوں, اور جب یہ ایسی بات کرتے ہیں مجھے اپنی ذات پہ گالی محسوس ہوتی ہے. I was expecting at that time, میرا تیسرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا اور میں وہاں دھرنے میں جاتی تھی, کیونکہ میرا نظریہ یہ تھا کہ میں جو تحریک میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں. میں وہاں جا کے نہ ناچتی تھی نہ گانے گاتی تھی, میں ایک تحریک کا, ایک سیاسی تحریک کا حصہ تھی. وہاں سے وہاں جب ان کے لیڈر کھڑے ہو کے کہتے تھے کل بہنیں وہاں پہ کیا کر رہی تھی, وہ دیکھو جی وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں, تو ہمیں اپنی بہت انسلٹ اور تضحیک محسوس ہوتی تھی, اور میرے خیال میں یہ باتیں اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. اب آپ آ جائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا. دیکھیں لفظوں کا چناؤ اس سے بہتر ہو سکتا تھا, لیکن ہسٹورک فیکٹس کو میں غدار کا لیبل نہیں بانٹوں گی, اور یہ غدار کا لیبل بانٹنے کا صحرا سب سے پہلا بہت بڑے لیڈر تھے, لیکن بھٹو صاحب کو ہی جاتا ہے. ادھر ہم ادھر تم سے پہلے انہوں نے غداری کے ہی لیبل بانٹے تھے. 1 کروڑ 29 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اور اس کے لیڈر کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, اور دوسری سائڈ پر ان کے جو ہیں وہ 67 لاکھ کے قریب ان کے ووٹ تھے, اور انہوں نے یہ ساری ڈیموکریٹک پروسیس کو فارغ کر دیا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا, سکوت ڈھاکہ ہوا. اچھا, اب جہاں تک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے منصور, میں اس کو کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہ رہی جس میں کوئی فیکٹس نہ ہو, اور میں خالی آپ سے کہوں کہ جی نہیں میں اس طرح کی, میں صرف آپ کو تھوڑا سا ایک جملے 2-4 ہیں وہ سنا دوں گی. انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں باندھ رہی, لیکن ہسٹوریکلی جو غلطیاں ہوئیں ان کو ماننا چاہیے. لیڈرز جو ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ یہاں پر سارا دن فتوے بانٹ رہی ہیں دونوں پارٹیاں کہ جی جا کے کشمیر دے آئے, حالانکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ کشمیری اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ہم اس کے آواز اٹھا رہے ہیں, اور کبھی خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں سکوت کشمیر کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, کبھی بلاول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر مودی کو دے آئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن شملہ جو ہوا معاہدہ 1972 میں, اس کی 4 لائنیں پڑھ کے سناؤں گی. Both countries will settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. India has many a times maintained that Kashmir dispute is a bilateral issue and must be settled through bilateral negotiations as per Simla Agreement 1972, and thus had denied any third party intervention, even that of United Nations. آج ہم نے کیا کیا ہے, آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے, اس کو انٹرنیشنلائز کیا. جو 1972 میں غلطی کی کہ آپ نے جا کے ایک, جب UN میں پہلے انڈیا گیا تھا 1948 کی جنگ کے بعد, 65 کے بعد UN میں ووٹ جاتا تھا, اس نے آپ سے منوا لیا کہ آپ اس کو بائیلیٹرل ایشو بنا دیں, اور اس میں آپ میرا کنول صاحبہ میرا سوال ہے, میرا سوال ہے کہ اگر یہ چلے آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جی یہ معاہدہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, آپ کی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جی انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے یا مشرقی پاکستان کے حوالے سے معاملات کو کس طرح ہینڈل کیا, ٹھیک ہے ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن کیا کسی کی حب الوطنی کے اوپر سوال اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو the former prime minister of this country ایک غدار تھا؟ میں 1 منٹ لے رہی ہوں, آپ کے اسی سوال پہ آ رہی ہوں, دونوں باتوں کا جواب دوں گی. ایک تو کلچر کی بات ہوئی تو میں ضرور ریفرنس دینا چاہوں گی کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کا دن تھا. اس دن کسی نے آ کے معذرت نہیں کی کہ ان کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیا زبان استعمال کرتے رہے, اور خود ہم دستگیر صاحب کے جو والد تھے وہ تو 2 قدم اور آگے چلے گئے. تو میرے خیال میں ایسے رویوں پہ معذرت کرنا بنتی ہے. دوسری بات,
आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूएन में खड़े होकर जाके पूरी दुनिया को ललकार के कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि इंडिया ने उसकी जो है वो टेलीकास्ट कर रहे थे और हमने उसको मना कर दिया। पाकिस्तान की एयर स्पेस हम इंडिया को इस्तेमाल करने नहीं दे रही। दो टोक मोदी को बताया कि कोई हम आपके साथ मामलात नहीं चलेंगे जब तक आप 370A को जो है वो रिवोक नहीं करेंगे। आज ये नहीं होता कि हुर्रियत लीडर्स को बाईपास करके आमों की पेटियां और साड़ियां दी जाए, लेकिन पूरी कश्मीर की कैंपेन में गद्दार और गद्दार के जुमले पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और मोहतरमा जो है मरियम साहिबा किसका नाम ले लेकर कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इमरान खान से शुरू होते हैं, इमरान खान पे खत्म करते हैं, बजाय इसके कि आजाद कश्मीर में आप अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। आपकी इनकम बंसी इनफैक्ट है, आपने अभी छोड़ी है हुकूमत, 5 साल आपकी हुकूमत थी, बताएं कितना आपने वहां डेवलपमेंट का काम कराया। आप सैर करने गई है, आप ही की हुकूमत थी, आपके वालिद साहब के लगाए हुए बंदे जिनका हाथ उठा के कहती है कि सबसे हम हिसाब लेंगे और इनको वोट दो। हिसाब तो भाई आपसे ही बनता है। शैला रजा साहबा इस हिसाब का जवाब देना चाहेंगी? मैं एक ब्रेक में शैला रजा साहबा इस हिसाब का नाज़रीन जवाब देना चाहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद? हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कंवल शोजब साहबा ये कह रही थी कि मैं किसी किस्म के गद्दारी के फतवे तो नहीं देना चाहती, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी जो है वो अपने कई फैसलों का जवाब देना पड़ेगा और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर भी जो है वो जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी होती है कश्मीर को बेचने के हवाले से और इस किस्म की बातें की जाती है, जबकि सब जानते हैं कि इस किस्म की कोई हकीकत नहीं है। शैला रज़ा साहबा आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? मैं ये कहूँगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा उसके बाद 30 साल से भी आगे सिर्फ इस बात पे सियासत होगी कि प्रो भुट्टो कौन है और एंटी भुट्टो कौन है। तो वो आज साबित हो रहा है जब उस कैंप से जिन्होंने उस कैंप के ले पालकों की कैंप से ये आवाज़ें आ रही हैं कि भुट्टो पे बात कर रहे हैं, क्योंकि शहीद भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया ही इसीलिए गया कि तीसरी दुनिया का उभरता हुआ लीडर यहाँ के भी मफाद परस्तों से और दुनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह से मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ लाया, किस तरह पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, पाकिस्तान की अवाम को एम्पावर्ड किया एक आइन देके। तो मैं ये तारीख की स्टूडेंट की हैसियत से ये सवाल करती हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं सकूते ढाका का, और ये जो इधर हम उधर तुम, जिसको ये लिखने वाले सहाफ़ी ने लिख के टीवी पे बयान दे के कहा कि मैं गलत था, मैं ये पूछना चाहती हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त क्या थे? क्या वो हुकूमत के कोई वजीर थे? मुल्क में सदारती निज़ाम था या वो वजीर आज़म थे? भाई मुल्क में सदारती निज़ाम था, वो अपनी पार्टी के एक सरबराह थे और वो अपनी पार्टी के सरबराह की हैसियत से उन्होंने ये कहा कि उधर कोई नहीं जाएगा। एक पार्टी के लीडर हैं, जैसे आपकी पार्टी के लीडर हर अहम मौके से गायब हो जाते हैं, ऐसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ढाका कोई नहीं जाएगा, तुम्हारी उधर अक्सरियत है, हमारे इधर अक्सरियत है। और ये बात सब अच्छी तरह जानते हैं। और अब तो वो मोदी जिससे वजीर आजम कह रहे थे कि जीत जाएगा तो कश्मीर की बात करेंगे, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि सकूते ढाका में भारत का क्या किरदार था। सब जानते हैं कि मुजीबुर रहमान जो है उसने बिल्कुल वहाँ पे एक अलग मुल्क के नारे लग रहे थे, वहाँ पे उनके जो मुतालबात थे अलग करेंसी हो, अलग स्टेट बैंक हो, सिर्फ मेरा एक पॉइंट है। नहीं, आपने उनकी बहुत लंबी बात नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उनकी बड़ी लंबी बात, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपने ठीक कर दिए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, वो सारी बात ठीक है। हमारी सियासत इन चीजों से ऊपर क्यों नहीं आती कि तुम भारत के करीब हो, तुम मोदी के यार हो, तुम्हारे करीब ज्यादा है मोदी, तुम इंडिया की पॉलिसीज को जो है वो बैठ के सपोर्ट कर रहे हो। हम क्यों एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पे ये सवाल उठाते हैं? चाहे आप इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी पे उठाएं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो साहब या नवाज शरीफ साहब की हुब्बुल वतनी पे सवाल उठाएं, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि हाँ हम सब पाकिस्तानी हैं, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूं, सिर्फ हमारे नजरियात मुख्तलिफ हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ ये, और जब मैं ये कहती हूँ तो कहा जाता है कि मरियम जाती हैं तो जरदारी की बेटी बन जाती है। मैं तो समझती हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि मेरा कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब भी मुल्क से बाहर गया, मुश्किल तरीन हालात में गया, उसकी तमाम ऑपोजिशन ने सपोर्ट की, हर वक्त ऑपोजिशन ने सपोर्ट की, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज थी। जब
मोहम्मद खान जो वजीर आजम थे, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 1000 मुखालफतों के बावजूद सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं मुल्क के, हमारे कश्मीर के और मुख्तलिफ। शैला साहिबा कह दें, शैला साहिबा कह दें ये बात कह दें कि इमरान खान एक सच्चा पाकिस्तानी है, ये बात बस आप कह दें, ये जुमला कह दें मेरे लिए एक दफा। मुझे बिल्कुल मैं कहती हूँ, मुझे अमीन गंडापुर के भी पाकिस्तानी होने में कोई शुबा नहीं है, मसला दिमाग का है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि मैं उस लीडर को मानती हूँ जिसने कहा कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन कश्मीर के मामले में मैं सोते में भी गलती नहीं करता। और ये मैं इनको बता देना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल इन्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे लीडर में ये सलाहियत थी कि वो बाग में घुमाता है इंदिरा गांधी को और 96,000 कैदी ले लेता है और 5.5 किलोमीटर जमीन। उसको किसी ट्रम्प की जरूरत नहीं थी, उसने ताकत के तवाजुन के लिए अपने मुल्क को भी एटॉमिक पावर बनाया कि अब भारत हमसे बात करेगा तो उसको समझ आएगा कि वो एक एटॉमिक पावर से बात कर रहा है। ये तरीका नहीं होता कि मुल्क की, दोनों मुल्कों की जहां सरहद है वहां पे हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होना चाहिए। अली परवेज मलिक साहब, बात समझ की है, पॉलिटिकल विजडम की है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ बस। देखिए, जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को हटाया गया ना, तो इस मुल्क में एक नया सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी अभी अली परवेज ने कहा कि हमने उसको खत्म किया। और उसके बाद एक सियासी जमातें जो हैं उनको बुरा करने की मुहिम शुरू हुई और नई सियासी जमातें लाई गईं जिनका काम इंतकाम था। अब जब वो सारी जमातें सही हो गई और COD तक पहुंच गई कि हम एक बेहतरी की तरफ चलें, तो फिर एक गंदा कल्चर लाया गया है और वो वही कर रहा है जो माजी में जमातों ने किया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जमहूरियत को और डिफेम करने की बात है, सियासत को डिफेम करने की बात है, सियासतदानों को डिफेम करने की साजिश है जिसपे ये खेल रहे हैं। अली परवेज मलिक साहब, मैंने जो सवाल शैला रजा साहिबा से किया था, जी कंवल साहिबा कंट्रीब्यूट करें, उस पर भी सवाल पूछ लीजिए। जी सॉरी, इस कल्चर में जो बिलावल कंट्रीब्यूट करते हैं जी, और कश्मीर में खड़े होके जो वो सब पे इल्जाम तराशियां करते हैं, भुट्टो साहब को तो फौत हुए जमाना गुजर गया, जो बिलावल साहब को लिखी हुई तकरीरें दी जाती हैं और वहां वो बगैर सियाको सबाक के सब पे अटैक करते हैं, कभी किसी के पास। मैं उससे भी अच्छा, फिर आप मेरे सवाल का भी, मैं कंवल शोजब साहब, आपका सवाल वैलिड है, आपका एक मिनट ठहरे जी शैला साहब, एक मिनट, आपका सवाल कंवल साहब वैलिड है, इख्तिलाफ वैलिड है, हर किस्म की डिबेट में आप कह सकते हैं पीपल्स पार्टी ने ये गलत किया, हम ठीक कर रहे हैं, आपका राइट है। लेकिन कंवल साहब साथ साथ ये बात भी कह दीजिए, हम ये किसी तौर पे भी शको शुबे का इजहार नहीं कर सकते कि बिलावल भुट्टो जरदारी या जुल्फिकार अली भुट्टो कोई कम पाकिस्तानी था, कम से कम ये तो कहें। देखिए, मैंने तो पहले ये बात कहा कि गलतियां सारे लीडर से हुई नहीं, मेरी आप पर्सनल उस पर अटैक मत करें शैला साहिबा, प्लीज। आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जा करें, आपकी तरबियत है कि आप सियासी तरबियत की बात कर रही हूं, आपकी भी सियासी तरबियत बहुत होने वाली है, की बात कर रही हूं। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी है, मुझे मालूम है, मैंने कह दिया कि मैं गंडापुर को भी पाकिस्तानी समझती हूं। लेट्स डिबेट। नहीं, आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो है पाकिस्तानी, कश्मीर में आपके पास वो है पाकिस्तानी और आप लेट्स डिबेट। ये इनके पास नहीं है। मैं कंवल साहब आप बात कीजिए। मेरे पास तो है नहीं, वाकई नहीं है, लेकिन मैं बदतमीजी समझती हूँ। अच्छा कंवल साहब, आप सवाल का जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे किया था प्लीज। देखिए, मैंने यही कहा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है। हिस्टोरिकली बहुत लोगों से बहुत गलतियां हुई, जैसे अभी अली परवेज साहब भी कह रहे थे, और मैं समझती हूँ इनका बड़ापन है कि अगर ये मान रहे हैं कि इश्यूज हुए, गलतियां हुई, गलत रास्ते अपनाए गए, उसको करेक्ट किया जा सकता है। अली गंडापुर साहब ने अल्फाज के चुनाव में मेरा ख्याल है बहुत केयरलेसनेस और केयरलेसनेस शो की है। वो इससे बेहतर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे, इससे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते। मेरी बात से एग्री करती हैं कि उनके पाकिस्तानी होने में कोई शक नहीं है। मेरे इस बात से नवाज शरीफ की या आसिफ अली जरदारी या जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तानी होने में तो कोई शक नहीं है ना, ये तो कम से कम आप कह दें। मेरी बात सुने, मुझे एक मिनट जी, मुझे एक मिनट मौका दीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि गलतियां की गई, कुछ हुई, कुछ की गई, ठीक है, उस पे मैं डिबेट कर सकती हूँ। ठीक है, किसी को शनाख्ती कार्ड इशू करना और किसी के पासपोर्ट इशू करना नादरा का काम है, मेरा काम नहीं है। वो बताएंगे कि किसके पास होना चाहिए, किसके पास नहीं। दूसरी बात, जो वहां पे जलसों में जुबान इस्तेमाल हो रही थी, उस पर राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं बिलावल की जुबान पे
کہ جی جلسے جلوس میں اسپر آف مومنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل آپ نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں تو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں, جو میرا پرسنل خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کا مارجن میں علی گنڈاپور کو بھی دوں گی کہ جب آپ وہاں پر اس قسم کی زبان سنتے ہیں, جیسی مریم بی روز بول رہی ہیں, جیسی بلاول صاحب بول کے اور خود دوڑ گئے ہیں الیکشن کیمپین چھوڑ کے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 8 امیدواروں میں سے 4 بھی جیت جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے, تو پھر علی گنڈاپور کو بھی بیل آؤٹ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتی ہوں اس کلچر کو آل ٹوگیدر کے جلوسوں میں جلسوں میں ایسی زبانیں استعمال نہیں ہونی چاہیے, اور جو ایک تمیز کا دامن ہے. I have to take a break. علی پرویز ملک صاحب کے سامنے یہ سوال, علی ملک صاحب کے سامنے سوال کہ مریم نواز جو ہیں وہ کس طرح عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے اس قسم کے انگلیاں اٹھا سکتی ہیں کہ جناب آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, کچھ بھی کر دیا. آپ کو عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, طرز حکمرانی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ سوچ لینا کہ کوئی جا کے پاکستان کا یا کشمیر کا سودا کرائے گا بھارت کے ساتھ مل کے, یہ ناممکن سی بات ہے. یہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی سیاسی کلچر کی, سیاسی ماحول کی, اور کیا سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا کرتی ہیں, ان کے لیڈر اپنا رول ادا کرتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب, آپ کی جماعت کے اوپر, خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جناب وہ کشمیر کا سودا کرائے ہیں, یہ بھی کسی غداری کے سرٹیفکیٹ سے کم نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ ریاکشن آتا ہے. علی امین گنڈاپور پھر بھی کچھ بھی ہو جائے ایک منسٹر ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ جس جگہ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, جس مقام پہ, جس پارٹی کے اندر جو عہدہ ہے ان کا, کیا اس عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے؟ اچھا منصور میاں, میں نے بڑے تحمل سے پچھلا پورے سیگمنٹ میں کنول کی اور شیلا صاحبہ کی گفتگو سنی. اب مجھے ذرا ان کے سوالات کے جواب دینے دیجئے گا اور میں پھر آپ کے سوال کے اوپر بھی بالکل آ جاتا ہوں. میری ذاتی رائے میں یہ بدتمیزی کا کلچر جو پروان چڑھا ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر, یہ صرف اس لیے ہے کہ آج کے وزیر اعظم صاحب ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی چلانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. مراد سعید کی پروموشن, حماد اظہر صاحب کی پروموشن جو ہے اس چیز کو ویلیڈیٹ کر دے گی, آپ خود جا کے ریسرچ کر لیجئے گا. اچھا, اب اس کے بعد اس ملک کے اداروں کو ہم نے کس طرح سے استعمال کیے اپنے سیاسی مخالفین کی زبان بندی کرنے کے لیے, اس کی بھی مثالیں میرے خیال سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اندر ان گنت دفعہ لکھی ہوئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن تو ہم ڈال چکے ہوئے ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم کو ہم باغی تک پرچے کے اندر تو کہہ چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے ہم اچھی باتیں کر کے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو جھاڑنا چاہیں گے تو ہم جو ویورز ہیں وہ اتنے یہ ان چیزوں کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں, ان کو یادداشت میں ہے ان کی یہ ساری باتیں. انہوں نے کہا کہ علی گوہر صاحب نے وہاں پہ جو کیا وہ نامناسب تھا, وہ نامناسب تھا تو اسی لیے لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر انہوں نے آ کے معذرت کی نا, پر ان کو کہیں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی معذرت اور مذمت کر لیں کہ وہاں پہ سپیکر صاحب نے جب آپشن کو وہاں پہ بولنے کا موقع نہیں دیا تو پھر احتجاج شروع ہوا, اور اس کے بعد نعرہ کشی وہاں پہ شروع ہوئی, اور اس کے بعد وہاں پہ جو علی اوان صاحب نے زبان استعمال کی, جو وہاں پہ کتابوں کے ساتھ انہی گنڈاپور صاحب نے جو کتابیں اٹھا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا, what you just did, یہ دیکھیں آپ نے ان کا نام جس طرح تبدیل کیا ہے. میں نے کیا کہا ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ جو ان کا رویہ ہے, ان کا رویہ جو ہے منصور میاں وہ بالکل قابل مذمت ہے. میں آپ کے پروگرام کے اوپر دوبارہ کہہ کے جا رہا ہوں, اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سارے سیاستدانوں کے منہ کے اوپر ایک کالا دھبا ہے. میں اس میں میں نے کوئی پاکستانیت کے اوپر تو چیلنج نہیں کیا نا, ان کے رویے کے ساتھ, ان کے طریقہ کار کے ساتھ میرا اختلاف ہے, اور گندا ترین ان کا رویہ, میں اس کے اوپر آج بھی کھڑا ہوں, آج بھی قائم ہوں. اب مجھے ذرا بات کر لینے دیجئے گا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے, جو کہ ایک میچور پارٹی ہے, اس نے مجھے بتا دیں کس نیشنل ایشو کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی نندن کا واقعہ ہوا, کیا ہم نے کوئی شرطیں یا ہم نے کوئی آ کے کنڈیشنز رکھنے کی بات کی کہ جی ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, آپ ان چیزوں کو جب پورا کریں گے اس کے بعد ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. گلگت بلتستان کا معاملہ آیا, آرٹیکل 370 کا معاملہ آیا, کرونا وائرس آیا. اب ہم اس چیز کا کیا کریں کہ آج کے وزیر اعظم صاحب کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ پوری قوم کو
को समेट लें और उनको लेके आगे चल सकें। अब जो कश्मीर के ऊपर आपने बात की कि मरियम साहिबा ने जो गुफ्तगू की उसके पीछे क्या सोच है, हमारी पार्टी के अंदर मंसूर मियां ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो इमरान खान साहब का जो तरीका कार रहा है उससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा है। हमारी नजर के अंदर इन्होंने इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की अंदरूनी तौर पे इतनी नफरतें और पोलराइजेशन बढ़ा दी है कि हम कमजोर हो चुके हैं, और इसीलिए जो 70 साल में ना हो सका आज दुश्मन की हिम्मत हुई है कि उसने हमारे ऊपर ये हमला किया है। आर्टिकल 370 को अली साहब एक सवाल जरा सुन लीजिए, एक सवाल आपसे सवाल है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं कहता हूं कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आज इमरान खान साहब हैं या माजी में नवाज शरीफ साहब थे, हर एक का अपने इशू को रिजॉल्व करने का एक तरीकाकार। अब जारी बात है जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं कश्मीर के मामले के ऊपर, ये कश्मीर जो है वो हाथ से निकल जाएगा, ये कश्मीर कॉज को जो है वो ज्यादा डेंट कर रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी सवाल उठता था कि जनाब मोदी को शादी के अंदर किसने बुलाया था, मोदी को साड़ियों का गिफ्ट जो है वो किसने दिया था, वहां पे भी तो सवाल उठ सकता है ना। लेकिन माय पॉइंट इज कि उसको इस हद तक आगे मत लेके जाएं कि आप अगले की हुबुल वतनी को चैलेंज करना शुरू हो जाएं कि जैसे इमरान खान जो है वो मुल्क के वजीर आजम जो है कोई फॉरेन एजेंट है जो जिसको यहां बुला के इंस्टॉल कर दिया गया और जिसका काम है कि वो इंडिया को फेवर्स दे। मैंने बिल्कुल उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। हालांकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 3 दफा के वजीर आजम साहब की हुब्बुल वतनी के ऊपर उठा चुके हैं। मैंने आपसे कहा है कि उनकी इन इकदामात की वजह से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा है। आप मुझे बता दें, इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की पर प्रैक्टिकली उसके बाद आके क्या किया, ट्विटर से आगे ये निकल सके। ये यूनाइटेड नेशंस के 5 वर्ल्ड कैपिटल्स में से मुझे बता दें कि कितने वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके इन्होंने कश्मीर कॉज को प्रमोट करने की कोशिश की है। परसों चौथ आपकी बुरहान वानी की बरसी गुजरी है। मुझे बताएं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन ऑफिस के अंदर, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई एक इवेंट होता हुआ नजर आया जहां पे हमने बुरहान वानी की जो खिदमात है इस कॉज के लिए उनको जाके अप्रिशिएट किया? मुझे बताएं, जो यादेव के ऊपर इन्होंने कितनी सियासत की, आज मुझे बताएं उसको एनआरओ देने के लिए कौन तगदो कर रहा है? और अगर ये कहते हैं कि मेरे पे आईसीजे का प्रेशर है, तो मुझे बताएं ये इन्होंने एनआरओ जो चुप करके ऑर्डिनेंस इशू किया था 20 दिन, उसको अपनी दराज में क्यों छुपा के रखा? क्यों ये नेशनल असेंबली के अंदर आके जो मुल्क के मुफादात हैं उनके ऊपर आके पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देते? क्यों हमेशा ये इशू से भागने की कोशिश करते हैं? मैं आपसे इतनी सी गुजारिश की है। सारी चीज के बावजूद एक मिनट अली साहब, इस सारी चीज के बावजूद, इन सारे एतराजात के बावजूद, आपके सारे एतराजात का जवाब कवल शोजत साहब देंगी, बट प्लीज से दिस थिंग, इमरान खान साहब के पाकिस्तानी होने पे कोई शक नहीं है, ये कह दें बस। देखें, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं कोई आदमी, मैं किसी पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी की भी पाकिस्तानियत को या उसकी कमिटमेंट टू अपने मुल्क के साथ यहां पे चैलेंज करूं। पर मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं कि उनकी बेवकूफी, इनकी बेवकूफी नहीं, मगर मेरी लेट मी कंप्लीट, उनकी बेवकूफी और नालायकी की वजह से इस कॉज को इतना नुकसान पहुंचा है कि शायद हम उसे रिकवर ना कर सके। यहां पे आके ये कहना कि उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ बात नहीं करेंगे जब तक 370 रिस्टोर नहीं होगा, इससे ज्यादा गलत बयानी क्या हो सकती है? आप मुझे बताएं, इस मुल्क का कॉमर्स एडवाइजर, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? क्या वजीर आजम इमरान खान साहब नहीं है? उन्होंने यहां पे कॉटन को और यान को इंपोर्ट करने के लिए जो इन्होंने समरी अप्रूव की थी, क्या इमरान खान साहब ने नहीं की? और उसके बाद जब आप जैसे एंकरों ने शोर मचाया तो उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया, जो उनका एक वतीरा बन गया है। ये वो पूरा सच है जो इनको बताना चाहिए। कवल शोजब साहब इन तमाम इल्जामात का जवाब देना चाहेंगे। एक आई हैव टू टेक अ ब्रेक। कवल शोजब साहब इन तमाम इल्जामात का जवाब देना चाहेंगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अली परवेज मलिक साहब ने बड़े संगीन इल्जामात लगाए इमरान खान साहब के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं उनके पाकिस्तानी होने के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इस पर कोई शक नहीं है। कवल शोजब साहब, इस अब तक की जितनी डिबेट हुई है, क्योंकि अब जाहिर बात है हम आखिरी ब्रेक के अंदर हैं, ये जितनी डिबेट हुई है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि मामला पोलराइज होने का है। मामला सिर्फ इस बात का है कि डिबेट नहीं होती, मामला इस बात का है कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं होता। अगर ये हो जाए तो इख्तलाफात और ये जिस किस्म के अखलाकियात का जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए मंसूर, इनके मैं पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती हूँ। जहाँ तक इन्होंने बुरहान वानी का बात की, तो 4 दिन से सेशन तो चल रहा है, और मैंने जिस दिन ये बुरहान वानी की बरसी थी उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने कम से कम फ्लोर पे 1 घंटा बातचीत की। आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, सारे असेंबली से लाइव चल रही थी।
एहसन इकबाल साहब ने तकरीरें की और बहुत लोगों ने, फ्लोर ओपन था, कोई एक रेजोल्यूशन लाते उस दिन, कहते कि जनाब आज का पूरा दिन जो है वो बुरहान वानी पे हम बात करना चाहेंगे। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने और इनके बड़े बड़ों ने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे एक्नॉलेजमेंट कोई की है तो मेरे नोटिस में नहीं, मैं तो एंड तक वहाँ बैठी हुई थी। तो पहले अगर अपनी बात अपने से स्टार्ट कर लें, चैरिटी बिगिंस एट होम, फिर दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी लगाएं तो फिर तो इक्वल आप यानी कि फिर बात बनती है ना कि आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप किसी वजह से लगा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कॉटन की इंपोर्ट की बात हुई। रज़ाक दाऊद साहब एडवाइजर है, उन्होंने एक जो देखा कि टेक्निकली वहाँ से सस्ती कॉटन आ सकती थी तो उन्होंने एक उसकी समरी मूव की। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर की बात उस वक्त मानी जाती है जब पूरी कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। अब बाय लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं वो वजीर आजम की बात आ गया। कंवल साहब मैं वो उसके ऊपर नहीं जा रहा, उसकी जरूरत नहीं है, वो ये सारे टॉपिक्स पे मैं अब आगे आ रही हूँ, मैं अब आपकी जो बात है मैं इस कल्चर को ठीक किस तरह मैं आपके पॉइंट पे आ रही हूँ जी मैं उस कल्चर पे भी आ रही हूँ। मैं जरा सवाल जो इन्होंने इतने उठाए हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जरा जवाब दे दूं जी। मंसूर मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखिए हुर्रियत लीडर से ना मिलना, पठानकोट का वाकया मान लेना, अजमल कसाब को पाकिस्तानी डिक्लेयर करके टेररिज्म अपने सिर पे थोप लेना, फिर उसके बाद कुलभूषण यादव का जिक्र यूएन की स्पीच में से ही माइनस कर देना, यूएन और इसको कुलभूषण के इशू को जो इंटरनेशनलाइज कर देना, ICJ में ले जाना, ये सारे सेहरे तो आपके जिम्मे आ रहे हैं, आपकी हुकूमत और आपके वजीर आजम के गलत डिसीजन थे या सही थे, व्हाटएवर। दूसरी बात, मरियम साहिबा आजकल तकरीरें करती हैं, बिलावल ने इल्जाम तराशी की, इन्होंने उसको कंडेम नहीं किया लेकिन इमरान खान पे पूरा जोर है। सज्जन जंदाल के बारे में ट्वीट करना कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और वो यहाँ आया भी। इस वक्त जो 370 के नतीजे में डोमिसाइल चेंज किए जा रहे हैं और बाहर से दूसरी आबादी को लाके वहां पर बसाया जा रहा है, उसमें सज्जन जंदाल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसका भाई बीजेपी का मेंबर है। 35A चले, मेरी गलती है, मैं करेक्ट कर लेती हूँ। तो उस पे अगर ट्वीट की बजाय लाइव कोई परफॉर्मेंस हो जाए, आजकल वो वहाँ पे बहुत ज्यादा चले। अब कल्चर किस तरह ठीक करना है इस पे जल्दी से बता दें मुझे, आगे शैला साहिबा के पास। ऑपोजिशन की गलती है। बात ये है कि जिस वक्त सिक्योरिटी की मीटिंग कॉल होती है और यहाँ से नून लीग से ही एक लेटर चला जाता है जो हमारे वहाँ पर स्पीकर के साथ होते हैं, हमारे सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, कि जनाब वजीर आजम साहब तशरीफ न लाए वरना हम बाइकआउट करेंगे सारी ब्रीफिंग का। तो आप मुझे बताएं फिर ऑन बोर्ड करने का क्या तरीका है। और वजीर आजम ने बड़ा दिल शो किया, लेटर पब्लिक कर दें, वो चाहते थे कि इतनी इंपॉर्टेंट जनाब आ गई है। मुझे एक मिनट मौका दे, मैं अभी पूरी बात कर रही हूँ, मैं रेफरेंस के साथ बात। अच्छा मुझे आगे जाना है जी, मेरा आखिरी मिनट है, मुझे शैला साहब टाइम है साहब जी, मुझे आगे शैला आधा सेकंड दीजिए, आधा मिनट दे दें, ये बहुत जरूरी है। टाइम नहीं है जी, मेरे आखिरी मिनट है। बड़े दिल का मुजाहिरा किया कि इनको इश्यूज का पता लग जाए कि क्या हो रहा है। मुझे शैला साहबा को भी लेना जी, उनकी बारी है। शैला साहबा इस सारे कल्चर को किस तरह ठीक किया जा सकता है शैला साहबा? प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, उसको जाके सही होगा, इनको तो खामोश करा देना। नहीं हो वो आप बात करिए, आप बात करें, आप बात। देखिए ये कल्चर जब भी सही होगा जब वो नुमाइंदे जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है वो हुकूमत करें। इधर उधर से जो है ला के बिठाकर अगर अवाम पे थोपा जाएगा तो ना अवाम को जवाब देंगे ना उन्हें मुल्क की फिक्र होगी। और मैं एक बात जरूर आज कहना चाहती हूँ, मैं आज जरूर एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने जो अमेरिका को आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? आप तो सिर्फ ट्रम्प के साथ घूमे थे लॉबी में, तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया शहसाबा, कंवल शोजब साहबा और अली परवेज मलिक साहब। नाज़रीन कोशिश थी इस डिबेट से किसी किस्म का कोई रिजल्ट निकाला जा सके, ये सियासतदान खुद ही सीखेंगे, हम सिर्फ इनको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, सीखना इन्होंने खुद ही है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।